बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन किराम, आज हम बाज़ मक़ामात को तमरीनन और प्रैक्टिस के उरूज़ से इंशाअल्लाह पढ़ेंगे कि आपको भी उससे बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नहावन लहजा। नहावन में जो है वो पहले एक करार है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। करार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये करार है। इसका जो वॉल्यूम है, आवाज़ का जो दर्जा है, वो बिल्कुल नॉर्मल। मसलन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके बाद एक आयत में हम इसको पढ़ेंगे। मसलन सनफ़्रुगु लकुम अय्युहस्सक़लान। सनफ़्रुगु लकुम अय्युहस्सक़लान। सनफ़्रुगु लकुम अय्युहस्सक़लान। ये जो है करार है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब इसके बाद जवाब। या मअशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्ततअतुम अन तंफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फंफुज़ू। या मअशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्ततअतुम अन तंफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फंफुज़ू। या मअशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्ततअतुम अन तंफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फंफुज़ू। वाव बारीक। समावाति। या मअशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्ततअतुम अन
ये है जवाब. अब जवाबुल जवाब, तो इसमें पहले जवाब फिर जवाबुल जवाब. أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. من أن تنفذوا. أن تنفذوا من نعم قولي. أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. अब ये जवाब और जवाबुल जवाब दूसरी जगह. मसलन والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. والشمس وضحاها. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. والنهار में आवाज को और ऊपर ले जाना. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها.
जवाब और जवाब जवाब। दूसरी जगह मसलन أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. ما شاء الله. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. ما شاء الله. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. ये हो गया मकाम निहावन। अब इसके बाद हम दूसरे मकाम की तरफ जब जाएंगे तो मकाम निहावन में करार पढ़ेंगे। मसलन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। فبأي آلاء ربكما تكذبان. अब मकाम इसके दो तीन तरीक़े हैं। आपके जहन में या आपकी जो तवज्जो है या आपकी जो रुझान है वो किस मकाम की तरफ है, तो आपने उसी मकाम की तरफ लौटना है। मसलन हमारा अब मतलब रुझान या मकामुल हिजाज की तरफ होगा या सबा की तरफ होगा, एक तरफ होगा। तो हम पढ़ेंगे मसलन फ़इज़ा शक़्क़तिस समाउ फ़कानत वरदतन कद्दिहान। मकामुल हिजाज मसलन फ़इज़ा शक़्क़तिस समाउ फ़कानत वरदतन कद्दिहान। فكانت وردة كالدهان. فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. ये मकामुल हिजाज में करार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ये हो गया जवाब. अब जवाब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अब फिर करार. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. ये आयत. इसके बाद जवाब इसी आयत में. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. अब इसी आयत में जवाबुल जवाब. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. स्टॉप एक.